Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Udaravani Karava Sabara Kalaravana Daravanda Laravana Daravanda Laravana Daravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Udaravani Karava Sabara Kalaravana Daravanda Laravana Daravanda Laravana. हे प्रभु तुम नामरो धन्यवाद 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 तुम आश्चर्य मंत्री प्रकांत परमेश्वर अनंत कारण पिता व शांति राज गुरवत्रमणि खारव सबर कल रवण दरवंदल रवण दरवंदल रवण दरवंदल होली 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 ओ शबा बाबा 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 bara 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान और परमेश्वर उतरवानी खार और सबर कलरवा यीशु नाम रे दया करो 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 होली 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 ओशन रवनी खरवत रवण करवन्ना रवण रवण Oh Lord, hama sama 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 sama. Oh Lord, hama sama 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 sama. Ura ba 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 bara 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 bara. Udaravani kharavandala ravana daravandala ravana daravandala. प्रभु जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो हमारे समस्त पाप दोष दुर्बलता जो क्षमा करो भूल त्रुटि मार्जना करो सिद्ध पवित्र परीक्षा सिद्ध ग्रामन उतारामणि खारवत प्रमाण करवन रवा प्रभु तुम आत्मा रूपी परमेश्वर अट तुम आत्मा सत्करे अमान को उपासना करिया पाई तुम्हें दया करो उतारामणि खारव सकल रवनि दारवं रवा हालेलुया 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 ओ पवित्र आत्मा ग्रह सहायता पवित्र आत्मा ग्रह अभिषेक बिना आमे तुम्हारा संतोषजन वर्षा भजना करि पारिबो नाही प्रभु जा तुम निकटरे सुग्राही हबो उतारामणि खारव सकल रवा पिता जबरी चांदे से प्रकार उपासक मन होई पारिबो नाही तबे आमानकर किछि लाभ होबो नाही आमान को दया करो ताराबानी खारव सबर खला रवाना दरबंदल रवा मात्र शेष समय औ प्रभु तुमरो अभिमत अनुसार तुमे तुमरो आत्मांग्र वृष्टि समस्त प्राणी पर तुमे करो छ आउरी तुमे करिवो जेपरि कि एक मन रे समस्त तुमरो सेवा करिवे आओ प्रभु सत्य उपासना करिवे सत्य उपासक हेबे जेपरि पिता चाहन्ते से परि भावरे हालेलुया 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 आउ ताहा अन्यथा होई पारिबो नाही जेते प्रकार बाधा प्रतिबंधक आसले मध्य से सब घुंची जीव कारण प्रभु तुमरो कौन संकल्प निवारण कर जाई पारिबो नाही आउ जो माने तुमरो संकल्प सफल करे निमंते संकल्पबद्ध से लोक माने धन्य इदरवानी खारव सकल रवानिश्च जो मान को मन तुमे प्रवृत्ति देइछ समान थारे से संकल्प रहिछि तुमरो संतोषन कार्य करिया पाई तो वाक्य डाण दिवा बाम कोन दिवा पाई हालेलुया 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 धन्य 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 तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य आवान को मध्य ओ प्रभु भिन्न प्रकार हुई भिन्न का सृष्टि करबा निमंते आवान को तुम अनुग्रह कर दया करू तारावानी खार वसबर खला रवाना दरवा आवान समस्त भूल सड़ा भी सब सजाड़ी प्रभु आउ यथार्थ रूपे समस्त कार्य करिया पे अनुग्रह करो जेपरि कि शेष दिन रे आमाने प्रभु क्षति आने सहिबो नाही बा तुम ठरा माने अग्राह्य हबो नाही रवानी खारव सकल रवानी खारव तेणु सर्वदा निज निज परीक्षा करिया भी आमानकर प्रयोजन रे प्रभु तेणु स्वर्ग राज्य से 10 कन्या परि हब बर आसिया समय 5 जन निर्बुद्ध होई तांको आ साक्षात करि पारले नाही आमान को दया कर निज पई सावधान व संगे संगे अनेक मध्य सचेतन जागृत आमान को करिबा आवश्यक अटे उदरवत प्रमाणि खारव सकल रवा जदि आमाने सत्य ज्ञात होइछु ताले सत्य रे स्थिर रहिबा संगे संगे ए प्रभु आओ सर्वदा से सत्य पक्षे आमान को साक्षी हेबार प्रयोजन तरमानी खारव सकल रवानी खारवा जेपरि आमाने जेपरि बदली जाई अनेक मध्य से परि बदलिबे मात्र अनेक लोक से पर्यंत से परि अछंती एपरि आमान कर निजर लोक माने परिवार प्रियजन माने मध्य प्रतिवासी पड़ोसी माने मध्य प्रभु से विषय मनोयोगी भाव आमान तो विशेष भाव में दया करो आमान को जागृत करो प्रभु ओरा बाबा शबारी खारवत प्रमाण करवंदल रवा
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ଏମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ କଥା କହ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରା ବାବା ସବାରେ ଖାଲାରା ବାଣି ଦାର ବନ୍ଦାରବା ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନବାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରଭାଷରେ କଥା କହିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେପରି ତାମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଜାତ କରିବ। ଭାବବାଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମନର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତୁମ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ହାଲେଲୁୟା। ସେହିଭଳି ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମନ ଉତାର ବାଣି ଖାର ବସବରେ ଖାଲା ରବା ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। যিশু কথা, যিশু সত্য, যিশু যিশু নাম আই আই দিতে যাও যিশু সত্য, যিশু भजन करूं मैं भजन करूं नाम तेरा मैं लेता रहूं भजन करूं मैं भजन करूं
बदनाम बात गढ़े चार तरफ बदनाम करे फिर भी उनकी क्षमा करो क्षमा करो भजन करो मैं भजन करो नाम तेरा Volley, 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 volley. Volley, 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 volley. Shiva bara 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 bara. Udara bani khara basha kala rabani adara bani khara banda la rabana adara banda. Jisum karamare jisum karamare jisum karamare da. Holy, 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 Shiva, Baba, Baba, Rabba, 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 Rabba. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Idara vatramani pura vasaka laravani ataravani khara vatramani karamanga larava. Holy, 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 holy. We praise and give the glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 तुम्हें महान मान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान और परमेश्वर उत्तरामानी खाना बंदा जिसुम का नाम रे दया करो जिसुम का नाम रे दया करो जिसुम का नाम रे दया होली 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 उषा बाबा बाबा रबा 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 बंदा रबा Sabara bara 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 yalla rabani kharaba irabandalla rabani kharaba shakala rabana darabandalla rabana darabandalla धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम होली 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 समारी खाला रबा शबरा खाला रबानी दारबंदल्ला रबा धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य धन्य तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदरमानी खारा शबरा खाला रबाना दारबंदल्ला रबा Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. More love.
आम्ही प्रार्थना करू. Hallelujah, 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 hallelujah. Gloria, bara bara shara bara 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 bandani ana mana mana mani khalani ana bara 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 bandani ana mana 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 bandani ana ba. Jai Jesu, 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 jai Jesu. प्रभु तुम नाम रो धन्यवाद 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 तारा bara bara mani khalani ana bara 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 bara. समस्त मन समस्त प्राण समस्त शक्ति दे प्रभु तुमको प्रेम करिया पाई तुम्हारा आज्ञा पालन करिया संगे संगे प्रभु प्रतिवासी को अध्यात्म तले प्रेम करे बले तुम्हारा वाक्य में कहे छ प्रभु हालेलुया 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 ओ रा 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 बरे बरे शतर बरे 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 बंदानी अन बरे 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 बंदाना बरे बरे बा तुम्हें प्रेममय परमेश्वर प्रभु तुम्हें दयामय परमेश्वर तुम्हें क्षमामय परमेश्वर प्रभु तुम्हें करुणा निधि हालेलुया 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 ओ रा शतर रा रा खला बरे 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 बंदानी अन बरे 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 बंदानी बरे बरे बा ओ जे उद्धार दृष्टि करे जे तू बड़ बनाए जे कुशल बनाए प्रभु तार मुख विवर्ण होए नहीं प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ तुम्हें प्रतिज्ञा रे विश्वास परमेश्वर हालेलुया 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 इदार रा 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 नी नमन मनि संधान मनि खला बरे 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 बंदानी रे बरे बरे बा ओ प्रत्येक प्राणी निकट प्रभु ओ तुम्हें प्रेम करे छ प्रभु अपना जीवन तुम्हें दे प्रभु प्राण मान को तुम्हें बंचे छ प्रभु हालेलुया हालेलुया जीवन को तुम्हें उद्धार करे छ प्रभु हालेलुया 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 अमान का पैसा को किसी तुम्हें त्याग कर दे प्रभु हालेलुया हालेलुया तो धावी प्रभु मनुष्य प्रभु मने ज्ञानी मनुष्य प्रभु हालेलुया हालेलुया और इस सबरे प्रभु तुम्हारे प्रेम का मने बुझी पारलु ना है हालेलुया 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 इदार रा 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 रे बरे 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 संदान मन कर बरे बरे बंदान बरे बरे बा पवित्रात्मा को द्वार प्रभु ओ तुमको प्रेम करिया पाई मध्य तुम्हें मान को सहाय्य करो हालेलुया 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 इदार रा 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 बरे शतर बरे 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 बंदान बरे 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 बा ओ जे के मान को दुर्बल को सहाय्य करंती हालेलुया 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 आज जगत प्रभु नाना प्रकार प्रभु सहाय्य निमंते प्रभु अनेक अंतर बारिश तो ही जानते हालेलुया 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 मनुष्य परिसर सहाय्य पर लोड ओ प्रभु भार पकांती प्रभु लोडंती हालेलुया 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 धन्य प्रभु जो माने तुम ऊपर रहो ओ प्रभु तुमर सहाय्य निमंते प्रभु तुम निकुट आसंते हालेलुया 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 कारण तुमर सहाय्य ही प्रभु सहाय्य प्रभु हालेलुया मनुष्य सहाय्य वृथा पर तुम्हें कहय छ हालेलुया हालेलुया ओ बाबा 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 रा बरा 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 करे बरा बरा बंदानी रे बरा बरा बा इना शतर बरा मनि खला बरा बरा बंदानी रे बरा बा ओ प्रभु से बाडा तुम्हें से पथ तुम्हें मन को देखाय छ प्रभु तुम्हें पथ सत्य जीवन प्रभु हालेलुया अमान का पाई तुम्हें आदर्श हला हालेलुया हालेलुया दुख भाग्य कर प्रभु तुम्हें निज आदर्श देखे कर प्रभु हालेलुया 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 ओ तुम्हारे पाद चिन्ह दे मन को जीवा अछि हालेलुया हालेलुया इतर रा 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 करे बरा बरा बंदानी रे बरा बरा आज अनेक समय प्रभु साध मन करी मते प्रभु ओ से दुख रूप प्रभु मारे मते तुम्हें मनित कर था हालेलुया हालेलुया इतर रा 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 बरा बरा मनि संदान बरा 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 इ कहला बरा 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 बंदानी रे बरा बरा प्रभु जे तुम्हें से समस्त मनित कर छ प्रभु आ की उद्धार करियो प्रभु तुम व्यतीत हालेलुया 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 तुम से निर्भुत समय को अपेक्षा करिया पाए धैर्यर सहित तुम संग रहबा पाए तुम्हें सहाय्य कर हालेलुया हालेलुया इतर रा 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 दिन मन 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 बरा बरा बंदान बरा आज नाना प्रकार प्रभु समस्या दुख जड़ित रे ओ प्रभु मनुष्य मान प्रभु ओ तुम सेवक सेविका मान प्रभु पड़ी जाई छन हालेलुया हालेलुया आसी समस्त विषय उद्धार करिया पाए तुम्हें एकमात्र ओ प्रभु हत्या करता प्रभु हालेलुया हालेलुया उत्तर रा 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 बरा 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 बंदान बरा ओने प्रभु तुम निकट को दौड़ी आसंती प्रभु अनेक भजन करंती अनेक विलाप करंती प्रभु मनर कथा भांगी कहंती प्रभु हालेलुया से आत्मा मान को तुम्हें जानो प्रभु हालेलुया हालेलुया उपाशा बाबा बाबा बरा 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 ओ समान को मध्य तुम जण समर्पण करो छी प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रत्येक को तुम्हें दया करो दया करो दया करो विशेष कर मध्य प्रभु से ललिता भौणी को प्रभु से टिकी को मध्य तुम जण समर्पण कर प्रभु हालेलुया ओ से मन प्रभु केते व्याकुल प्रभु पूरा बाबा शबा बाबा बरा 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 ओ प्रभु मंडल प्रभु प्रार्थना विनती तुम दास का प्रार्थना विनती सहाय्य हालेलुया 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 इतर रा 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 बरा बरा बंधन बरा प्रकृत सहाय्य करी तुम्हें प्रभु हालेलुया सदिन मंते अपने भागवत प्रार्थना करो छ प्रभु पाप क्षमा करे धर्म दूर करे रोग सुस्त करे परमेश्वर हालेलुया तुम्हार वाक्य पठे प्रभु ललिता शरीर मन प्राण आत्मा को प्रभु तुम्हें संपूर्ण प्रभु परिवर्तित करो मस्तक ठार तळिका पर्यंत प्रभु तार सिना प्रसुरा अंग प्रत्यंग मध्य जागी जेते प्रभु जाना तथापि प्रभु जति की मात्रा भने सुनियो छ प्रभु से समस्त विषय प्रभु मन को में असंभव किंतु तुम्हारा सब संभव हालेलुया रा 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 इला संदान मनि खला बरा बरा बंदान बरा जे विश्वास करे से लज्जित होना है बरम से महिमा से कि हालेलुया हालेलुया से विश्वास करम ओ
उबाशा बाबा 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 इका मन बाबा बंधानिया न बाबा बंधानिया न दया करो दया करो दया करो दया करो प्रभु गत दिन मानकर समस्त तम कर्म गुड़िक तुम स्मरण कर तुम दासंग प्रति जो भय भक्ति प्रेम सेवा सुतुता रही प्रभु से समस्त विषय प्रभु तुम दृष्टि उत्तम थाए तुम से समस्त उत्तम विषय को तुम स्मरण करी तुम से ध्यान तुम परिवर्तन कर दियो तार कष्ट को तुम दूर कर दियो तार समस्त रोग व्याधि चली जाओ जिसु का नाम रे हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुम शांति आनंद मंडली मध्य तुम्हें दिया प्रभु तुम सुस्थिरता तुम्हें दिया प्रभु हालेलुया हालेलुया उबाशा बाबा 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 करमा तुमको भय करंदो प्रत्येक अपना अपना को पथ करंदो पाप मन परिवर्तन करंदो हालेलुया हालेलुया उतार बर 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 बंधन मनमा केवल मन परिवर्तन नहीं प्रभु मन परिवर्तन को युक्त फल फलिया पाए ओ संपूर्ण भाव त्याग करिया पाए मध्य सही मन बसे मको प्रत्येक को तुम्हें दियो हालेलुया हालेलुया दया करो दया करो दया करो दया करो अनुग्रह करो प्रभु और डिकी को मध्य तुम फेर समर्पण करते प्रभु से के व्याकुल भाव प्रभु ओ प्रभु तुम सेवा करते को तुम मंडल मध्य दौड़ी आसे आतर समस्त भार प्रभु से कोई देछि प्रभु हालेलुया दया करो कत दिन मान को माय पानी मध्य प्रभु ओ मो संदान मन पे जो भार नहीं अछि प्रभु ओ से समस्त तम कर्म तुम ता प्रति तुम स्मरण करी वर्तमान जो समस्त घड़ी संधि मोट से पड़ी अछि प्रभु से जेडी तुम अनुग्रह कर प्रभु तार समस्त तुम तार समाधान तुम दियो तार चक्षुर लोदक पोछि दियो तार मन रे वेदना को तुम दूर कर दियो यीशु का नाम रे हालेलुया हालेलुया से जहां चाहे हमने मध्य चाहू प्रभु ता सब को तुम संपूर्ण भाव रे परिवर्तन करो उबाशा बाबा बाला बाला कर बर बंधन बर मनमा विनाशन दन मन खला बर बर बंधन बर मनमा दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो प्रभु पूरा शतर बर 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 बंधन मनमा एका कि मैं प्रभु किंतु तुम ता संग रहे प्रभु तुम तार सहायता करी तुम तार सपक्ष तुम रहे प्रभु नित्य निवेदन करो से प्रभु सही सहायता तुम ता सदा सर्वदा अनुभव करिया पाए प्राप्त हेबा निमंत्रण मध्य तुम अनुग्रह करो हालेलुया 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 दया करो एई प्रकार प्रभु मान करो ओ सेवा करते जो माने प्रभु तुमर सेवा करो प्रभु विश्वास गण मान को तुम दया करो ओ प्रभु घड़ी ना संधि मुहूर्त प्रभु से मान को दुख दुख से तुम ही से मान को सहाय हो प्रभु तुम से मान को उद्धार करो सब प्रकार ओ प्रभु प्रलोभन सब प्रकार पाप सब प्रकार व्याधि सब प्रकार प्रभु ओ प्रभु फंदर से मान को रक्षा करी तुम सहित संचित रहबा पई तुम सहायता कर आत्मा प्रभु से सहायता तुम से मान को प्रदान करो सदा सर्वदा आत्मा रे प्रभु जागृत हो परिबे भांगी पड़िबे नै उमाशा बाबा बर 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 बा ऊर्ध्व दृष्टि करिया पाए तुम्हार प्रार्थना हद करिया पाए विलाप करिया पाए रोदन करिया पाए दीर्घ श्वास हरिया पाए पूरा सिंधा मन 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 पापु पथुर अपना अपन को प्रभु तेरे आनिया पाए परिष्कृत है प्रभु तुम्हारे निकटवर्ती प्रभु तुमने प्रार्थना विनती लागि भाग पारिबे ए दिन मध्ये तुम अनुग्रह करो हालेलुया 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 दया करो प्रभु हमन अल्पले मध्ये प्रभु तुमरो पोसे मन को सदा सर्वदा तुम देखो छ ओ आत्मांकर गमनागमन तुम करो छ प्रभु तुम भाई तुम नाम रे बड़ी बड़ी धन्यवाद दिन प्रतिदिन प्रभु आत्मिक आहार तुम हमन को परितृप्त करछ गोवस्त तुल्य सदृश प्रभु हमको धामरिया पाए ए पर्यंत तुम शक्ति सामर्थ्य तुम देवो छ तुम भाई तुम नाम रे धन्यवाद पड़ी गला समय तुम उठाउ छ नई गला समय तुम हमको धरि राखु छ प्रभु पूरा बशा बाबा बाबा बर कर बर बंधन बनमा उनाशा तल बर 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 मनुष्य प्रभु ओ प्रभु धूली प्रभु धूली तथापि प्रभु तुम हमको तुम तुल्य मन को तुम करिया छ हालेलुया हालेलुया पूरा शतर बर बर मन ज्ञात भाव रे प्रभु यदि हम प्रभु तुम पाप और तुम विरुद्ध रे पाप करू तुम आज्ञा लंघन करू से सब तुम मार्जन कर दो ज्ञात हवा पाए त्याग करिया पाए उपास्य बर 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 कर प्रतिकार करिया पाए मध से मन से अंतकरण तुम दे प्रभु सिद्ध पत्र तुम हमको गमन कराओ पूरा शतर बर 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 ओ प्रभु से संकीर्ण द्वार दे प्रवेश करिया को पारिबु ए दिन मध्ये तुम सहायता कर प्राणपण करिया पाए हे पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम हमको सहवर्ती हे प्रभु तुम हमको चले कोढे नियो हालेलुया हालेलुया तुम दास मध्ये तुम सुस्थता में दिया छ प्रभु तोय पाए तुम नाम रे धन्यवाद 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 उपास्य बाबा 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 तुम जे प्रकार इच्छा करछ ओ जे समस्त प्रभु विषय तुम तांको पे रखेछ से समस्त तुम इच्छा अनुसार तुम तांको प्रति तुम कार्य करी तुम गौरवान्वित महिमान्वित करबो हालेलुया हालेलुया आज पाए मध्ये तुम नाम रे धन्यवाद करछ प्रभु
अनुग्रह कर प्रभु तुम अनुग्रह रे आमन को बंचैल तुम सेवा करे आमन को तुम साहाय्य कर धन्यवाद बाकी सब समय तुम हस्तगत हो तुम जे प्रकार इच्छा कर तुम से प्रकार आज मते तुम कथा कहि प्रभु ए समय को तुम प्रभु तुम नियंत्रण कर गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति वंदना तुमरो समस्त भोल पाप जगत तुम मार्जना कर जहां माग जाने न से समस्त तुम जाति प्रदान कर समस्त प्रार्थना विनती तुम समर्पण करी धन्यवाद दे प्राणकर्ता प्रिय प्रभु यीशु का नाम रे मांगो छी आमीन। फिलिपिय 1 पर्वर 21 पदरे लेखा अछि कारण मो पक्षर जीवन धारण ख्रीष्ट पुणी मृत्यु भोग लाभजनक। आमनकर प्रत्येकଙ୍କର चिंताधारा जने प्रकृत ख्रीष्ट विश्वासर चिंताधारा एपरि हवा आवश्यक पाउलଙ୍କ परि हवा आवश्यक जेहेतु आम जानू से किपरि 3 थर करिकी से कहउछंती तुमने मोर अनुकारी हो प्रथम करंथिय 11 पर्व 1 पदरे से प्रथम करंथिय 4 पर्व 16 पदरे फिलिपिय 3 पर्व 17 पदरे से बारंबार करी से कहउछंती तुमने मो परि हो मोर अनुकारी हो मते देखि कार्य कर बी ए फॉलोअर्स ऑफ मी इमिटेटर्स ऑफ मी आ जदि आमने पाउलଙ୍କ परि हेई पारिबा ए वाक्य जदि पूर्ण होए समस्त ख्रीष्ट विश्वासी जदि पाउलଙ୍କ परि हेई पारिबे तांको परि चिंताधारा जदि रहिबो तांको परि कार्य आ जदि आमने समस्त करि पारंते ताले निश्चय आ स्वर्ग पृथ्वी को लेके आस्थांता जगत ओलट पालट हेई थांता प्रभुଙ୍କର इच्छा सफल ही था आ जहा से पाउल ही कहउछंती से तिमोथी पुस्तक रे प्रथम तिमोथी 2 पर्वर तार 4 पदरे समस्त जपरि परित्राण सत्य संबंधरे ज्ञात होंती यह से इच्छा करंती केही भी नष्ट ही न थांते समस्त रक्षा पाई थांते जदि एपरि आमने हो तेणु आउ ता तो अलगा विषय समस्ते पाउलଙ୍କ परि हवा से ताहा सफल हो कि न हो समस्ते होंतु कि न होंतु किंतु आमानक निकट जतले प्रभुଙ୍କର वाक्य पहुंचुछि आमानक वाक्य ग्रहण करबा को हबो आमाने बदली जीवा को हबो पाउलଙ୍କର तुल्य हवा को हबो जेपरि कि ईश्वरଙ୍କ राज्य पई आमाने प्रकृत रे लाभ स्वरूप होई परिबा प्रथम कथा ईश्वर राज्य पे आम योग्य हवा को पड़ो एवं तापर आम लाभ स्वरूप हवा को पड़ो तेणु ये जो विवृत्ति वाक्य बा कथन आउ पाउल वक्तव्य देले जो स्टेटमेंट से देले आउ मो पक्षरे जीवन धारण ख्रीष्ट पुणी मृत्यु भोग लाभजनक जीवन रे तांकर गोटे लक्ष्य थिला जीशुଙ୍କ निमंते से बंचिबे और तांको पहि से मरिबे आ द्वितीय विषय नथिला अनेक प्रकार भावरे कार्य करंती प्रभु एमाने मध्य कार्य करू किंतु ए पाउलଙ୍କର चिंताधारा केते ऊर्ध्वरे अछि आमे निजको निश्चय देखियो आवश्यक आमनकर चिंताधारा कोन आमनकर जीवन लक्ष्य कोन गोटिए छड़ा तांगर द्वितीय नथिला पुणी से दृढ़तार सहित बारंबार कहते तो मैंने मो परी हुओ जहाँ मुझे कही सारे 3 थर कर से केमती कहते मो परी तो मैंने हुओ आम को सेमती हबार आवश्यक अच्छी कारण अनेक समय अनेक विषय आम चिंतित होचु व्यतिग्रस्त होचु अनेक आमने विषय दायित्वपूर्ण भारग्रस्त आमने होचु अनेक
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ ସେସବୁ କ'ଣ ହବ? କିଏ ବା ଯେପରି ସେଇ ଧନୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ, ଆଜି ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋ ଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଏସବୁ କାହାର ହବ? ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆମଠାରୁ ଆଜି ନିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମର ଚିନ୍ତା, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସଂକଳ୍ପ, ବୋଝ, ଦାୟିତ୍ୱ, ଭାର ଏସବୁ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁରେ ସବୁ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା, ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ବହନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟ। ତଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଇହ କାଳରେ ଏବଂ ପରକାଳରେ ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ସେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଲେ ବା ବାକ୍ୟ ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବା କଥନ ଯୋଉ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା, ଏଇଟା ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଖାଲି ସେମିତି ଯାହା କହିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି କହିକି ଆମେ କିଛି ବୋଲି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବେ, କେବଳ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାତିକି ରହୁଥିବା। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିବ, ଦାୟିତ୍ୱର ବିଷୟ ଥିବ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ନଥିବ, ଜାଣୁ ନଥିବ, କି ଲାଭ ତାହେଲେ? ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିବା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ସେପରିକା ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୂଲ୍ୟଟା କ'ଣ ଅଛି? ଜଣେ ଚାହୁଁଥିବ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବି, ମୁଁ ତୁମର ଶକ୍ତି ପାଇବି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଉନଥିବ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉନଥିବ, କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉନଥିବ। ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତା ହେଲା, ଯେପରି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ସେ ମୋତେ କଥା କଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବି, ସେ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ମୁଁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବି। ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ହେଇଯିବ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ କଲେ ହେଇଯିବ ସେଇଟା? କୌଣସି ଗୋଟେ ଗିର୍ଜାରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼େ ଆଉ ନିୟମିତ ହେଇଯିବ? ନାହିଁ। ଲୋକ ଏମିତି ଧର୍ମ କର୍ମ କରି ଚାଲି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଅନୁଭୂତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ, ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ତାହେଲେ ସେଟା ବିଳମ୍ବ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ନାହିଁ ଜଗତରେ। ଦୂତମାନେ ଆସିକି ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେପରି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବେ ବା ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପାଉଲ ବା ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ପୁନର୍ବାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। ଜଗତରେ ଥିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ এই প্রকার যেতবে স্টেটমেন্টটা প্রভু আমার পাখর মধ্যে চাহান্তি, আমাকে মধ্যে কহবা আবশ্যক। ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଏ ବିବୃତ୍ତିଟା କୋଉ ଟାଇପର ଥିଲା? ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଖାଲି କହିଲେ ତାହା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ କେହି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର, ତା ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ ଆସିବା ଦରକାର। ଜଗତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହେବି, ବେଶୀ ପାଠ ପଢିବି, ବଡ ଲୋକ ହେବି, ଧନୀ ହେବି, କ୍ଷମତାବାନ ହେବି, ଏସବୁ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯାକୁବ, ଜୋହନ, ସେମାନେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଜାଲ ଫାଲ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ। କର ଆଦାୟ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ମାଥ୍ୟୁ ବସିଥିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ। ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଯୁବାଲ, ଏମିତି ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଧନୀ ଯୁବାଲକ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରି ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ମୋ ପଛରେ ଆସ, ତମେ ସିଦ୍ଧ ହବ, ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ ପାଇବ। ସେ କରିପାରିଲା କି? ସେ ଲୋକ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଗଲା। ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଯୀଶୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ? ଏ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଥିଲା ସେ। ଯୀଶୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କଲେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏସବୁ ଯୌବନ କାଳରୁ ପାଳନ କରୁଛି। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ତାକୁ ସ୍ନେହ କଲେ। କ'ଣ ହବ? ସେମିତି ଯୀଶୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଧର ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚୀର ଘଟ ଦେଇ ଆଉ ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଘଟ ଗଳିଯିବା ସହଜ। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ, ଯାହା ଅନେକ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ବାଇବେଲ ତ 2 ଧାର ଖଣ୍ଡକୁ 2 ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି।
गोटे पाखे त्याग होला बेले गोटे पाखे अनेक आशीर्वाद कथा लेखा जत्न प्रभुଙ୍କର अवधान करे मस्तक हब लांगुड़ हबनी आशीर्वाद तुम भर्ती हो तुम संग धर बस सियाड़े मन सब जामको सेमती मिलवा ये चिंताधारा तो ना जीशुख्रीष्ट मन परी आम मन हवा कथा पाउलंकर मन परी पाउल जीवन से कौन जागतिक विषय ना बरं से सबको से आवर्जना परी मन कहले त्यागटा दरकार कारण आम नाना जागतिक विषय चिंता कर दुख करुचु भांगी पड़ुचु मन कष्ट हो अभिमान हो पूरा भूल बाटर आम नौ से प्रकार हो पारे आम मन परिवर्तन आसवा कह एक प्रकार जो स्टेटमेंट विवृत्ति पाउल देले एटा गोटे स्टेटमेंट एटा गोटे विवृत्ति को प्रकार स्टेटमेंट अछि उद्योग जीशुख्रीष्टଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍योगर सहित କରିବାକୁ ହେବ दिवा रात्रि अक्लांत परिश्रम କରିବାକୁ ହେବ केबे केमती कां भारे कले सेटा किछि नै बाइबल लेखा होछि उद्योगी होई मन परिवर्तन जीशुଙ୍କ विषय लेखा होला आउ तुम विषय उद्योग मते ग्रास करिछि पाउल मते पूछथि म तुमान पई आउ ख्रीष्टयीशु पखरे मु उद्योगी हेली एलियो गोटे कथा कहले केते गोटे भलो कथा जतले से आउ को भय करि से जाउछन होरे पर्वत रे पहुंचिले आउ परमेश्वर तांक सेठी कथा कहउछन एलियो कोन करूछ से कहले मु सैन्याधिपति सदा प्रभु इस्राएल परमेश्वरଙ୍କ ପାଇଁ अतिशय उद्योगी से आम गोटे मनीष कहीं आम भितर आसो ना प्रभु उद्योगी ना कार्य हो पार ना सेमती गोटे उद्योग मत प्रभु दे मुझे पूरा गजबजर पहाड़ पर्वत से सब भितर बहुत बहुत भीतर को जाई जो समय पादरे चलवा छड़ा आउ कि तार उपाय नथिला पहाड़ नाई पर्वत केबे पहाड़ केबे पर्वत पहाड़ टिके छोट धरण देखा जो पर्वतरा बहुत उच्च जमती से माउंट एवरेस्ट भाया आउ हिमालय से प्रकार सब पर्वत सब बहुत उच्च उच्च थी साइकिल भी चली पार ना प्रश्न ही ना पाद चला रास्तार उभय साइड आउ से बुदा गुड़ाक थी पत्थर थी छोट बड़ सब ता भितर कौन केमती करके जीवा कथा प्रभु चाहती आम तद्वारा मैं बहुत लोक मान पाखे पहुंची पारि आउ प्रभु मध्य संतुष्ट हेले मत व्यवहार कर नाना आश्चर्य कर्म द्वारा प्रभुଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା सत्य वाक्य लोक शुणिले पवित्र आत्माଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା एक प्रकार भाव में मुझे चाहिए मो मन नाला कि मत सब मुझे सहर को जी सहर को आसर मोर कौन भी इच्छा ना केवल पाउल को कथा कहला मत कथा पाउल कहले जाओ तुम दूर को विजाति मान पठाऊ अब्राहम कहले आम जोड़िका श्रेणी जीव से अनुसार कह बाध्य होगी आसली फटक एवं से सब अंचल गुड़ाक मो मन जाए ना सूर्य पाइले मुझे चली जाऊँगी ना आम प्रभु कार्य विशेष भाव में करें पाउलंकर मन से स्टेटमेंट ऑफ अनॉइंटिंग अभिषेक गोटे विवृत्ति व वाक्य कथन जीशु निमंते कार्य करने प्रकृति राज्य कार्य करने अभिषेक दरकार पवित्र आत्मा शक्तिर अभिषेक दरकार जीशु को मध्य से अभिषेक दिया जीशा 61 पर्व प्रेरित तार आरंभ एवं प्रेरित 10 पर्व 38 पद ईश्वर अभिषेक कले सुसमाचार प्रचार करने पवित्र आत्मा शक्तिर अभिषेक दे लिखा पाउल कहते ईश्वर आम अभिषेक कर बिना अभिषेक कार्य करहब ना पवित्र आत्मा पूर्णता ईश्वर शक्ति विशेष भाव में प्राप्त हवा ताले जीसा 10:27 लिखा अभिषेक हेतु ज्वाली भी नष्ट हम जहाँ मो जीवन सेवा कार्य सब प्रमाणित करके आसी नहीं मो कार्य कर किसी जागतिक विषय को लेकिन मो कार्य करे ना आम प्रत्येक आवश्यक आम चिंताधारा पाउलंक परी हवा को जदि आज आम एपर्यंत हो ना से करी आम बहुत उणा पड़ी जाना कह प्रभु जीशु शीघ्र आसने निश्चय आमको प्रश्न करेंगे तुम्हें कहीं पाउलंक परी हेल ना कारण देखा ना 3 थर कर पाउल कहते तुमने मो परी हो मो परी हो मो परी हो जीशु जपरी 3 थर कर कहले माथ्यू मार्क लुक आकाश पृथ्वी लोप मोर वाक्य सम लोप हेनी आकाश पृथ्वी लोप मोर वाक्य सम लोप हेनी आकाश पृथ्वी लोप मोर वाक्य सम लोप पाउल कहते कहीं प्रभु न पचारे तमें पाउलंक परी कहीं हेल ना ताहले ईश्वर राज्य बहुत बढ़ी था तुम द्वारा अनेक परित्राण पाई था तुम्हें बहुत उणा अच्छ आम को चिंता करिया वाक्य नहीं आम को विशेष भाव में चिंता करिया अभिषेक द्वारा पवित्र आत्मा भल भाव में पूर्ण हवा हम हाबली परभाषा तो चिन्ह
तापर आत्मिक दान सब अच्छे सब पाइबा तेणु जो बहुत उच्च गली प्रभु प्रभु मो मन मध्य चालना प्रेरणा देले पवित्रात्मा पाइच खूब उत्तप्त होच से बंधु तुम्हें कार्य कर प्रार्थना प्रचार शिक्षा सबू केते लोक पवित्रात्मा प्राप्त होती मंडल गुड़ाक सब केमती भाव में उद्दीपित होचे सब भल कथा किंतु खाली परभाषा कौच आत्मिक दान गुड़ाक 9टा अच्छे एटा कहीं नौन यहाँ आहरी बेसी कम हम पाउलों पर हवा मु भीतर को नहीं गली हाँ प्रभु मत पवित्रात्मा आत्मिक दान दर एति कहले केबे मिलिबो नाही सेटा प्रथम 14 पर्व लिखा है एकांत चेष्टा कर दिन राति लगिबा कहो सेतरे उपवास प्रार्थना करिया कहो कड़ाकड़ी उपवास सब करिया कहो दिन 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 धरी करिया कहो लक्ष्य रखी प्रार्थना करी मते आत्मिक दान सब दरकार आ मते मिलिला बोली सर जानिबा को दरकार प्रभु स्वप्न दर्शन द्वारा कथा कहबे जेमति जने जुबालक मुंडरे हाथ रखी प्रभु जो तुमको आत्मा को 9टा दान रे पूर्ण कले कागज रे मु लिखी खाली सेमती भाव में नहीं जो मु आरंभ कली आत्मा दान आउ से पाइबा 10 दिन मु उपवास कली दिन रात्रि न खाइन 1 2 3 4 पॉइंट करी शेष 10 लेते मत पवित्र आत्मा 9टा दान दरकार तापर आरंभ कली मोर 10 दिन उपवास दिन राति नॉन स्टॉप भाव में प्रथमे करी ब्रेक हो गला शैतान पर गोटे कार्य गला लास्ट मोमेंट तापर आ केते दिन पर पुनर्बारंभ कले मु सफल हो गली मोर छोट झियो मिली से जो दिन मोर शेष हो सकाळ माने 10 दिन शेष हो गला उपवास प्रार्थना 11 दिन बेलू सकाळ से गाड़ी में तुम स्वप्न देखी जड़े जुबालक केमी ना गोटे कड़ाई गोटे लोकटा रागी तुमको अनेक जड़े भद्र जुबालक से धड़ा लुगा पिंधे से धमकेले से पड़ेला से कड़ा लोकटा तापर से जुबालक तुम दुई हाथ तुम मुंडरे रखी कहले प्रभु तुमको आत्मा 9टा दान पूर्ण कले से कौन जान मोर से लेखाटा जीशु मो छड़ा कहीं जानते ना 10 दिन मुझे जो कम्प्लीट कर सका से कही छोट पिलाटा प्राइमरी स्कूल रे पढ़ुला इमिडिएटली से पचारा पुणी तार चपल मत जहाँ बुझला 9टा दान कहीं पाइल 10टा दान पाइल ना से जानूँ जो 10 दिन उपवास कर खुशी हेली कथा एकदम ठीक कही कहली ना आत्मा 9टा दान 10टा दान 10टा दान नहीं 9टा दान अच्छे हो प्रभु धन्यवाद दूसरी ता पुओ मनाती प्रभु ताकू केमती टिके वर्तमान तांकर आकर्षण कर विशेष विशेष प्रभु जीशु 2 थर ताकू दर्शन दे मो विषय कथा कही प्रत्येक दिन मो पाए पर्यंत से प्रार्थना करुच्ची तेरे जाहू प्रभु नाम धन्यवाद दिए से लता बहन मुखर कहला से कहले जूनियर पास्टर कही से शुणी हसीदा कारण से कष्ट होता बहुत पेट कष्ट से कहले मो प्रार्थना कर आर्यन से प्रार्थना करदेला फोन तापर तार धीरे धीरे पर से कहला मो भल ही गली जूनियर पास्टर इत्यादि कही आमको आवश्यक से अनॉइंटिंग अभिषेक देन करेज साहस प्रभु को जीशु कार्य कले यीशु राज्य में कार्य अनेक ताड़ना आउ सब आसो लोक बहुत विरोध करेंगे से भीतर भी मुझे साहस नथिले ना सत्य पक्षी ठिया हवा लोक गिजा प्रार्थना करती प्रचार करते किंतु सत्य ग्रहण करती ना विरोध करती पवित्र आत्मा कार्य एवं से सब विरोध विषय रही तेणु मत मो परिवार को गाँव रू समाज कूल सब अलग करदे कथबार्ता दिन राति खाली ताड़ना ताड़ना तार चिंतार बाहर से आसो तेणु जीव संग परमेश्वर बलवान अति साहस ना पारिनी रास्ता जा लोक जे भय कर समाज को जे भय कर मंडली को जे भय कर परिवार को जे भय कर से केबे प्रभु आ लाभ स्वरूप हो पार ना लोक भय फागजनक देखा तेणु पाउल से सब खातिर करना ताड़ना कौन सब हो हरिकाठ पाद लगे केते बेतर मारी से कारागार पकई पुणी मध्यरात प्रार्थना स्थल गाँ प्रेरित 16 पर लगे महाभूमिकंप प्रभु कले द्वार सब फिटिगला बंधन फिटिगला कौन प्रभु किपरि हम सब व्यवहार कर तेणु एक प्रकार गोटे स्टेटमेंट आम पाखे थी आवश्यक अच्छी डिसिप्लिन गोटे श्रृंखला प्रभु को लोक मान आदर्श हवा दरकार जीवन गोटे प्रकृत परिवर्तन आम कथबार्ता कार्यकलाप वेशभूषा सबकि विषय जोड़ा प्रभु दृष्टि उत्तम मनुष्य दृष्टि उत्तम से सब भीतर आम को जावाक अच्छे ताले प्रभु मैंने बहुत भाव व्यवहृत हो पारे ना हम ना यहाँ भी मो आरंभ गोटे केते केते विषय होती कि गोटे समय गोटे स्थान में हठात गोटे बासस्टाण्ड मोर जड़े कॉलेज पढ़िया फ्रेंड सब देखा आ से गोटे एडवोकेट कौन हठात देखी मत से पचारा से मत ख्रीस्टियन रोमन कैथोलिक
ପଚାର କୌତୁହଳ ପୂର୍ବକ ସେ ପଚାରା ମତେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବୋଧେ ମତେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର। ଆରେ ଭାଇ ତମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି, ଆଉ କଣ କଣ ଏମିତି ହେଲା ତମେ ଟିକେ କହିବ? ମୁଁ ମତେ ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ବି ଆସିଲ, ହଉ କର କର। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଏମିତି ବଦଳିଗଲ କେମିତି? କହିଲି ଯୋଉ ବାସରେ ମୋର ଯିବାର ଥିଲା ସେ ବାସ ଆସିବାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ତାକୁ କହି ସାରିଲି, ତାପରେ ବାସ ପହଞ୍ଚିଲା। ପିଣ୍ଡ ଅଫ ସାଇଲେନ୍ସ ସେ ଶୁଣିଲା ମୋର ସବୁ କଥା, କେମିତି ମୁଁ ବଦଳିଲି, କଣ ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି, ପ୍ରାପ୍ତ ଧର୍ମ ଜୀବନ କୋଉଠି, ଆମେ କୋଉଠି। ପିଣ୍ଡ ଅଫ ସାଇଲେନ୍ସ ସେ ଶୁଣିଲା। ମୋର କଥା ସରିଗଲା, ସେ ମୁଖ ଖୋଲିକି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲା, ତମ କଥା ହେତୁରୁ ନୁହେଁ, ତମକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ମାନୁଛି ତମେ କଣ ଥିଲ ଆଉ ତମେ କଣ ହେଇଯାଇଛ। ସେପରି ଅନେକ ମୋର କଲେଜ ପଢିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଅନେକ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହଉଥାଏ, ବାଦାନୁବାଦ ବାଇବେଲ ଉପରେ। ସେମାନେ ବି ମତେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆରେ ଭାଇ ସେଇ ମୋର ଆଉ ଯୋଉ ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାରିୟର ଯୋଉ ନାମ ଥିଲା ସେଇ ନାଁ ଧରିକି, ଆରେ ଭାଇ ରମାକାନ୍ତ ଆଉ ସତରେ ତମେ ଏମିତି ବଦଳି ଯାଇଛ, ତମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ କଣ ଏଇଟା ସତ କଥା? ତମ ପରି ପିଲା ଏମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ବିଷୟ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲି। କେବେ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋର ସେଟା ହେଇନଥାନ୍ତା, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବଦଳେଇବ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେପରି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ମୋତେ ଡକାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମିଟିଂରେ ସ୍ପିକର କରି, ସେଟା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲେ। ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ସେ ହସି ହସି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଲେ, ଆଉ ରେଜିସ୍ ବେହେରା ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ତୁମେ ପୁଅ ନା? ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ, ତୁମେ ତ ନାହିଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିକି ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କହିକି ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରେଜିସ୍ ମାଷ୍ଟର ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞବନ୍ତ ପୁଅ ପାଇଲେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଠିଆ ହେବା ଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କଣ? ଯାହା ହଉ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିବ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ସେହିପରି ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଏମିତି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ସେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତା ତିମୋଥୀକୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହବ ତମେ, ବିଶ୍ୱାସରେ, ବାକ୍ୟରେ, କର୍ମରେ, ସବୁ କିଛି ବିଷୟରେ ପବିତ୍ରତାରେ ତୁମେ ଆଦର୍ଶ ହବ। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି କହିବା ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁଯିବ। ତମ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁବେ। ଆଉ ସେ ଧୀରେନ ବାବୁ ଆଉ ସେ କେମିତି ସେ ଫେସବୁକରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ସେ ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ପାଖେ 42 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ସେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯାଇ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇଲି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ଫେରିଲା ପରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ 42 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପାଗଳ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏପରି ପାଗଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଭାବରେ ବଢିଯାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌର ମହିମା ହବ କହିକି ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିସିପ୍ଲିନ ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ। এই ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦେବ। ଆମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ଲୋକମାନେ, ଏ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। କଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ମେଳ ଖାଉନଥିବ ଲୋକ ପରେ ବଚସା କରି କହିବେ କିଛି ନାହିଁ, ତାର କଥା କହି ତାର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର, ଡିସିପ୍ଲିନ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ହେଇପାରିବା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ। ଜୀବନରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ଲେଖାଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଯାକ ନୂତନ ହେଇଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାଉଲ ଯୋଉ କହିଲେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଭଲ ଲାଭଜନକ, ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ବା ଗୋଟେ କଥା ବା ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବିବୃତ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଭିଜନ, ଦର୍ଶନର ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଖାଲି ବାଇବେଲ ପଢିକି କଲେ ହବ ନାହିଁ, ତାରିଣ ନେଇ ଖାଲି କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ ସାକ୍ଷାତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶୁଦ୍ଧଚିତ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି? ଆମଠାରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ, ସେ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ସେ ଲୋକ ବଦଳିଯିବ, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହବ। ତେଣୁ ସାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସାଉଲ ପାଉଲ ହେଇଗଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ତାଡ଼ନା କରି ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନକାରୀ ହେଲେ।
ଆଉ ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ କେମିତି ସେ ଯେ ପଳାତ କହିକି ଭୟ କରିକି ଯାଇକି ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଥିଲେ, ସେ ଯାଇକି ପୁଣି ମିଶରକୁ ଯାଇ ଫାରୁକ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ବିଷ, ସାଧାରଣ ବିଷ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଆଉ ମଶାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରା ପ୍ରଭୁ କଥା କଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉଠି ଭିଜନ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନରେ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। Where there is no vision, the people perish. ହିତୋପଦେଶ 29:18 ଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରେ ମୋ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ, ଯଦି ସତ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ, ମତେ କଥା করে ଶୁଣିବାକୁ ହବ, ମତେ ଶକ୍ତିରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ହବ, ନହେଲେ ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି, ମାଥ୍ୟୁ 5:8 ଅନୁସାରେ ନିଜ ପବିତ୍ର ସବୁ କରି ସୁଧୋଚିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ପାଉନି। ଦିନାଣ୍ଠି ଖୁବ୍ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଛି, କଟକ ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କହିଲେ। ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ମୋର ସମ୍ମୁଖ ରଖି ମୁଁ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କାହିଁକି ତୁମ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନାହିଁ? ମାଥ୍ୟୁ 5:8 ତୁମେ କହିଛ ପରା, ଆଉ କଣଟା ମୋ ଠାରୁ ଅଛି କୁହ, ମୁଁ କରିବି। ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଡାହାଣ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛି, ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମାଗ। କି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି! ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନେଇକି ଦେଖିଲି ଭଲରେ, ଆଉ କିଛି କଥା କହିପାରୁନି, ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ କମ୍ପୁଛି, ଥରୁଛି। ମନରେ ଭାଷା କରି କହିଲି, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଚାହିଁଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ସତରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସବୁରେ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣଦାତା, ନା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି। 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୌତୁ ଆସିଲ କୃଷରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଗଲ। ବାଇବଲରେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇତିହାସରେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସତ ନା ମଣିଷର ମନଗଢ଼ା କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କହିକି ମୁଁ ତାଙ୍କର 2ଟା ପାଦ ଧରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିଲି। ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ସାଉଲ ପାଉଲ ହେଲେ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ମୁଁ ରମାକାନ୍ତରୁ ପୁଣି ବେଞ୍ଜାମିନ ହେଇଗଲି। ବେଞ୍ଜାମିନ ଅରିଜିନାଲ ଥିଲା, ସେ ଅରିଜିନାଲକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇ କଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ନାମ ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହଉଛି ବେଞ୍ଜାମିନ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ, ବାମ ହସ୍ତ। ସେଇପରି ଭାବରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ। କାରଣ ମତେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଖରେ ମତେ ବସେଇଲେ। ସେ ବସିଲେ ସିଂହାସନରେ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବସୁଛନ୍ତି ସିଂହାସନ। ପିତା ପବିତ୍ରାତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମତେ ହାତ ଧରିକି ନେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଅକସ୍ମାତ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆସନ ଆସିଲା, ମୁଁ ବସିଲି ଯୀଶୁଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଖରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କି ମହତ ଆମେ ଜାଣୁ। এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଦରକାର, ଯେପରି ପାଉଲ କଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ଆଉ ତାର ସେ ଭିଜନର ପରଫେକ୍ସନ, ସିଦ୍ଧ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥରେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମେ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହବ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କମିଯିବ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସିଦ୍ଧ ହବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ, ଯେମିତି ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିଲାନି, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି କହିଲା, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବି ଶୁଣା ପଡିଗଲା। ଭାଇ ଲେଖା ତୁମେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ପ୍ରକାଶ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର କଥା ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ତୁମେ ଛାଡିଛ, ତୁମର ପଦୀପ ଘୁଞ୍ଚା ହବ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି ମଣିଷ କଣ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ, ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ରହିଛୁ। ନାଇଁ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ତୁମର ମୁକୁଟ ଯେପରି କେହି ହରଣ କରିବେନି, ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦୃଢ ରୂପେ ଧର। ତେଣୁ ସେ ଧନୀ ଯୁବାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କରେ, ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କର। ଅନେକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ ହବାକୁ ହବ। ଅନେକ ବିଷୟ ଭଲ ଥାଉ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଯୋଉଟା ଭଲ ନାହିଁ ତାକୁ ବି ଭଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ଭଲ କରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ କରିବାକୁ ହବ, ତେବେ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା 37 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହଉଛି, ସିଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନ ସେପରି ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କିପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଦ ନଲେଜ, ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ନଲେଜ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭଲରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେବେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ସେ ଖୋଲିଦେଲେ। ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ହୋସେୟ 4:6 ଆଉ ନା କଣ, ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଷୟ ଆମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଯିବ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହଉଥିଲି।
ତେଣୁକରି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ପୁଣି ସେ କଲୋସ୍ୟ 3 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କର, ତୁମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦିଅ। କେତେ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କେତେ ବିଷମ ଛାଡ଼ିଛି, କେତେ ବିଷମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ। ମୁଁ ଏସବୁରା କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ବାଇବେଲଟା ପାଖରେ ଥିଲା, ପଢୁଥିଲି, ଗୀଜା ଯାଉଥିଲି, ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟା କଲେ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରୁନି, ମନ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି। ଏତେ ବିଷୟ ଜାଣିଲ, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କୁହ ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କରିବାକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଠିକ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମର ଦୁର୍ଯୋଗ ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବ। ସେ ରୋମିଓ ଆଉ 10 ପର୍ବର ତାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି, ତା ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ତା ପରିତ୍ରାଣ ବି ଦେବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମେ ଅପମାନିତ, ଦୁଃଖିତ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବା ଯେ ଆମର କର୍ମ ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ଯାହା କଲ ସବୁ ବୃଥା, ବେକାର କରି ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ହେବାକୁ ହବ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପରମେଶ୍ୱର ପର୍ବତରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଦେଖ ଯୋଉ ଆବାସସ୍ତମ୍ଭ ବନେଇବ ତାର ଆଦର୍ଶ ଗୋଟେ ମଡେଲ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି, ସାବଧାନ ଆଉ ଏଇ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ପାର୍ଶ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସତର୍କ ସାବଧାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ପାଉଲଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ବିଷୟ, ଅବିଡିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଟରମିନେସନ। ପାଉଲଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବାଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବେ ସେଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ଯେମିତି କହିଲେ ତମେ ଜ୍ଞାତିଗୁଣ ଦେଶ ଯୋଉଠି କହିବ ସେଠି ଯିବାକୁ ହବ। ପାଉଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୁଁ ଯୋଉମାନ କରିବି ନାହିଁ, ତମେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଯାଅ, ଯିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଜୁନସଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଆଉ ନିନିବିକି ଯାଅ, ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ତର୍ସିସ ଯାଉଥିଲେ, କି ଭୟଙ୍କର ସିଚୁଏସନ ହେଲା। ଯଦି ସେପରି ନ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି ସେମିତି ନ ଆଉ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଖୁସି, ଲୋକ ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ଦିନରେ ଆମର କର୍ମ ସବୁ ଆଉ ପୋଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ତମେ ଯାହା କର୍ମ କଲ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ କଲ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଡିଟରମିନେସନ, ସଂକଳ୍ପ। ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ୍ଲେଶ ତାଡ଼ନତା ଅଛି। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଯିବା ସମୟରେ କେମିତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଏ କଟକ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାଏ ଗାଁ ଏରିଆକୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ବହୁତ କାମ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର କରି ଆସିଲା ପରେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପଡେ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା, ସିଆଡେ ଗଲେ ତ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯାଅ, ସିଆଡେ ଯାଉନି, ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି ନା ଯିବାକୁ। ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି ସେମିତି ମନରେ ସଂକଳ୍ପ, ମରିବି ପଛକେ ହଟିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ନିତାନ୍ତ କରିବି। ଆଉ ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ଯେପରି ପାଉଲ କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କି ଆମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ, କି ଖଣ୍ଡ, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତା, କି ବିପଦ, କି କ୍ଲେଶ, କି ସଂକଟ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମୁଁ ମୋଠାରେ ରଖିଛି, ଆଉ ସଂସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଛି। ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ମୋତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ନିକଟ କହିବି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ। ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଗତରେ ପରିବାର ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯାହା ପିଲା ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ହବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ହବା ଦରକାର। କାରଣ ପାଉଲ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ତମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପରି ହୋ, ଯେପରି ପ୍ରକୃତିରେ ତଦ୍ୱାରା ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ିଲା, ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବ ସମାନି କୁରବନ୍ଦ ଲରବାଣୀ ଖାରବ ତ୍ରବନ କରବନ୍ଦ ଲରବନ ଦରବନ୍ଦ ଲର। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଦାରବାଣୀ ଖାରବ ସମାନି କୁରବ ତ୍ରବନ କରବନ୍ଦ ଲରବାଣୀ ଦରବନ୍ଦ ଲରବ। ତାର ଶେଷ କବୋଧ୍ୟ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଦୟା କର। ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ପ୍ରଭୁ, ଚକ୍ଷୁର ପଲ୍ଲବରେ ଗୋଟିଏ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ତୁମେ ଆସିଯିବ, ଆଉ ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ଏବେ ମହାନୁଗ୍ରହ ସମୟ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ, ତୁମେ ଆଜି ଆମକୁ କହୁଅଛ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହୁଅ, ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହୁଅ। ଆମେ ନିଜ ପରି ହେଇଛୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାରଣ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଚୁର, ଘଟାଳି ମାନେ ଅଳ୍ପ।
इधर मात्रा मानी पूरा बर्षा खाला रवा आमान करो उना विषय देखिया पाई साहाय्य करो एवं ताकू पूर्ण करिया पाई दया करो अछड़ा विषय सजाड़ देवा पाई दया करो आमान को संगे तुम कथा को विशेष करी पवित्र आत्मा रे पूर्ण हवा पाई आत्मा शक्ति रो अभिषेक नेबा पाई आमान को तुम अनुग्रह करो आमान को संगे कथा को व्यक्तिगत संपर्क स्थापन करिया पाई पूरा दादा बाबा सकाला रवा नहीं खावा गोरे संकल्प रो सहित जेते बाधा प्रतिबंध कले पक्ष को घुंचीबार नाही आगो को बढ़िया को निजे प्रस्तुत अनेक प्रस्तुत करवा को जीशु नाम रे द्वारा हाँ प्रभु से आमर मनांचल मंडली से चापड़कोना मंडली से सामुल भाई व्यवस्था आशा समस्त से आसता स्त्री से सुकांति भौणी से हठात से मुंडे बहुत कष्ट कौन ट्यूमर हो शुणी आउ से ट्रिटमेंट से अच्छी टे तार अवस्था भल ना हे प्रभु मात्र जो निकट तुम सत्यवाक्य पहुंचला से समस्ते बदली गले सत्यवाक्य ग्रहण कले से पूरा पूरी बदली तुम सेवा कार्य प्रभु से लगी उद्योग से सब सत्य जहाँ ग्रहण स्थिर होती अच्छा प्रभु गोटे बड़ परिवार तुम्हें दया गत करी मुझे प्रार्थना करी उदारवाणी खार वर्षा कालारवाणी खार बात्रा मान करवा जब से सुस्थ मुक्त ही गृह फेरी जाए पुनर्बार तुम सेवा कार्य कर दया कर प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड ईश्वरानी खार वंदना प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुम तुम्हारा कंटाविध पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्ते आम सर्वनात्मा सब समर्पण करी शुणिल बोली धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम ही प्रार्थना करुच्छे आमेन दुई हाथ ऊपर उठेवा I will bless the Lord, He is worthy to be praised. I will bless the Lord, He is worthy to be praised. Oh, I will bless the Lord, He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. I will lift my hands, He is worthy to be praised. I will lift my hands, He is worthy to be praised. Oh, I will lift my hands, He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. I will lift my voice, He is worthy to be praised. I will lift my voice, He is worthy to be praised. Oh, I will lift my voice, He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत समस्त सहवर्ती आमेन।